बुलेटिन के आगाज में आपको बताया कि अफगानिस्तान के इश्तिआल अंगेज कार्रवाइयों के जवाब में पाकिस्तानी फोर्सेज का ऑपरेशन ग़ज़्ब अल हक जारी है, जिसमें अब तक 133 तालिबान हलाक और 200 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। पाक फौज ने अफगान तालिबान के 27 पोस्टें मुकम्मल तबाह कर दी। 9 पर पाक फौज ने कब्जा कर लिया। मौसर जवाबी कार्रवाई में 36 से 60 टैंक तबाह कर दिए गए। अफगान तालिबान की आर्टरी गन्स और AP-7 तबाह कर दी गई। अफगान तालिबान कई चौकी और ठिकाने छोड़कर भाग निकले। सिक्योरिटी ज़राए ने मजीद बताया कि चुन चुन कर अफगान तालिबान की पोस्टों को निशाना बनाया जा रहा है। पाक फौज के हाथों हसीमत पर अफगान तालिबान के सिविल आबादी पर हमले शुरू कर दिए। बाजौर में मार्टर गोले गिरने से 3 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। अफगान तालिबान के इस्लाम दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। बाजौर में मस्जिद को भी निशाना बना डाला। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान की शेलिंग से मस्जिद की छत और दीगर हिस्से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर गंजाफर साहब ने। जी मजीद आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, बताइएगा। आपने देखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सारी रात फायरिंग होती रही है और फायरिंग जो है वो अफगानिस्तान ने शुरू की थी। फिर पाकिस्तान ने उन तमाम टारगेट्स को एंगेज किया जहाँ से पाकिस्तान के ऊपर फायर हो रहा था और पाकिस्तान ने 100% जो मिलिट्री टारगेट्स थे उनके ऊपर फायर किया। ये पाकिस्तान ने पहले क्लैरिफाई कर दिया था ग़ज़्ब अल हक का जब आगाज किया कि हम उन जगहों को हिट करेंगे जहाँ से पाकिस्तान को निशाना बनाया जाता है, पाकिस्तान की पब्लिक को निशाना बनाया जाता है और किसी तरह किसी तरीके कार से किसी वर्शिप किसी इबादत की जगह को या किसी सिविलियन टारगेट को पाकिस्तान ने एंगेज नहीं किया। क्योंकि आपने जैसे खुद कहा कि वायर फोर्सेज ने जो कि अपने आप को कहते हैं कि जो बहुत बड़े मुसलमानों के ठेकेदार हैं, उन्होंने मस्जिद को नहीं छोड़ा और मस्जिद के अंदर उन्होंने फायर किया जिससे मस्जिद को नुकसान भी पहुंचा और मस्जिद को नुकसान पहुंचने के साथ उसके साथ कलेक्ट जो उजरा था या उसमें कुछ औरतें भी जख्मी हुई। अब ये तमाम कार्रवाई सारी आज जारी रही है और उसके ऊपर पाकिस्तान ने क्लैरिफाई कर दिया है और अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी की कोशिश की गई या किसी भी तरीके से इन दहशतगर्दी कार्रवाई के जरिए जिससे पाकिस्तान को पहले भी पाकिस्तान की पब्लिक को निशाना बनाया जाता रहा है और यहाँ पे इतने सारे दहशतगर्दी हमले हुए, खुद कई बम्बार हुए, उसके साथ साथ व्हीकल आईडीज हुई और पाकिस्तान के सिविलियन टारगेट्स को जिसमें आपने दिखाई इमाम बारगाह को टारगेट किया गया था। इस तरह की जो कार्रवाइयाँ थी अब इससे पाकिस्तान की पेशेंस जो है वो पाकिस्तान के लोगों की भी सब्र खत्म हो गया है, कब तक लाशें उठाते रहेंगे। तो उसके बाद बेसिस करके पाकिस्तान ने क्लैरिफाई भी है कि हम अगर इस किस्म की ये चीजें चल रही है उससे पाकिस्तान अब सब्र का मुजाहरा नहीं करेगा और जब भी कोई जैसी अगर कार्रवाई होगी तो उसका मौके तरीके से जवाब दिया जाएगा। और इसकी आपने रात को प्रैक्टिकली अपनी देख लिया कि पाकिस्तान ने उन तमाम चीजों को हिट किया जहाँ से पाकिस्तान के ऊपर किसी भी तरीके कार से किसी भी जरिए से फायर हो रहा था और ये अगर ऐसी चीजें पाकिस्तान की तरफ से चलती रही तो पाकिस्तान भी फिर इस बात से मजबूर होगा तो अफगानिस्तान के अंदर तमाम टारगेट को एंगेज करे जहाँ से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की जाती रही है माजी में या आगे करने का उनका प्लान होगा। गजनफर साहब ये बताइएगा कि हमने हमेशा दहशतगर्दों के ठिकाने तो तबाह किए, लेकिन इस बयाने का क्या हुआ जो सरहद के दोनों तरफ अब भी मौजूद है? नहीं वो तो ठिकाने तो तबाह कर देना, सरहद के दोनों तरफ जो चीजें हैं उसको इसी तरीके से पाकिस्तान जो है वो तो अपना बयानिया लेके आगे चल रहा है ना और उसमें पाकिस्तान ने मिलिट्री टर्म्स में चीजों को डिक्टेट करना शुरू कर दिया। पहले हम डायलॉग्स के जरिए चीजों को बात करें, अब मिलिट्री टर्म्स में जब आप चीजों को करते हैं और मिलिट्री एंगेजमेंट होती है साफ जाहिर है फिर दोनों साइड में लोग जो है सफर करते हैं, सिविलियन भी सफर करते हैं और उसके साथ साथ कैजुअलिटीज भी होती है, कोलैटरल डैमेजेस भी होती है, तो ये चीजें तो चलती रहेंगी। सर ये बताइएगा कि ख्वाजा आसिफ साहब के सख्त बयानात से क्या ये तासुर नहीं मिल रहा कि ये सिर्फ हम शाखें ही काट रही है? क्या आपको नहीं लगता कि जड़ पर वार करने की हिम्मत अब भी सियासी क़यादत में नहीं है? नहीं, अपना ख्वाजा आसिफ के बयान तो ठीक है लेकिन उसके बाद मैं जैसे आपसे अर्ज करूँ कि पाकिस्तान ने उन बयानात के साथ साथ प्रैक्टिकली एक चीज को साबित कर दी है और सियासी क़यादत को ये रियलाइजेशन होनी चाहिए ना अफगानिस्तान के अंदर कि आप ऐसे काम न करें जिससे खित्ते में टेंशन पड़े। पहले ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है यहाँ के लोगों को, अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है जहाँ पे ट्रांजिट ट्रेड नहीं जा रही है, तो बजाय इसके कि आप एस्केलेशन की तरफ जाएं अफगानिस्तान की कोशिश होनी चाहिए कि डी एस्केलेशन की जाए और पोलिटिकल मेजर्स को इस्तेमाल करें।
سر یہ بتائیے گا کہ کیا ہم سرحد پار جا کر کارروائی کرتے ہیں تو کیا ہم بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کے مرتب نہیں ہوں گے؟ نہیں، کس طرح بین الاقوامی، کیا افغانستان پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ افغانستان اپنی سرحد کے اندر کر رہا ہے. ہم رائٹ آف سیلف ڈیفینس پہ کارروائی کر رہے ہیں. آرٹیکل 51 یہ کہتا ہے کہ اگر کسی ملک سے دوسرے ملک کے اندر دہشت گردی کی جائے یا وار کرائمس کیے جائیں، جیسے یہاں پہ سویلینس کو ٹارگیٹ کرنا اور سویلین جو ٹارگیٹس ان کو انگیج کرنا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچانا، لوگوں کی شہادتیں کرنا دہشت گردی کے ذریعے، ہائیبرڈ وار کے ذریعے، یہ بنیادی طور پر یہ وار کرائم جو کاؤنٹ ہوتا ہے. تو وہ افغانستان کی کیسے کر رہا ہے، پاکستان کو سمجھاتا رہا ہے، لیکن افغانستان کی قیادت کو سمجھ نہیں آتی. تو اب جب یہ چیز جو ہوتی رہے گی اور آپ کے ملک کے اوپر فائر ہوتا ہے، پھر آپ کو انٹرنیشنل چارٹر کے تحت آرٹیکل 51 کے تحت آپ کو اختیار حاصل ہے کہ رائٹ آف سیلف ڈیفینس کے طور دشمن کے خلاف کارروائی کریں، اور یہی پاکستان کر رہا ہے اور یہی کرتا رہے. تھینک یو. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا غنی پر صاحب. آپ کو بتاتے چلیں کہ افغان طالبان رجیم کی جانب سے پاک افغان بارڈر پر بلا اشتعال کارروائی کا فوری اور مؤثر جواب دیا گیا. سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر وزارت اطلاعات و نشریات کا کہنا تھا کہ افغان طالبان نے خیبر پختونخوا میں پاک افغان بارڈر کے متعدد مقامات پر بلا اشتعال فائرنگ کی. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے جواب میں ناؤنگی سیکٹر باجوڑ، تیرا خیبر، ضلع محمد اور ارندو سیکٹر چکوال پر بھرپور جوابی کارروائی کی. اہم اپڈیٹ ہے جو آپ کو دے رہے ہیں کہ سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر آپ کو بتاتے چلیں کہ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر وزارت اطلاعات و نشریات کا کہنا تھا کہ افغان طالبان نے خیبر پختونخوا میں پاک افغان بارڈر کے متعدد مقامات پر بلا اشتعال فائرنگ کی. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے جواب میں ناؤنگی سیکٹر باجوڑ، تیرا خیبر، ضلع محمد اور انڈو سیکٹر چکوال پر بھرپور جواب دیا. اہم اپڈیٹ ہے جو آپ کو دے رہے ہیں کہ پاک فضائیہ نے بھی افغان طالبان پر تابڑتوڑ حملے کیے. افغانی بلاٹین سیکٹر ہیڈ کوارٹر مکمل تباہ کر لیا. ننگرہار میں امونیشن ڈیپو بھی ملیامٹ کر دیا. آپ کو بتاتے چلیں کہ کابل میں 2 برگیڈ ہیڈ کوارٹر نیست و نابود ہو گئے. کندہار میں کوڈ ہیڈ کوارٹر اور برگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کر دی گئے. کندہار میں امونیشن ڈیپو اور لاجسٹک بیس بھی تباہ کر دیا گیا. پاکستان کے جیٹ طیاروں نے کندہار کی فضا میں گشت کیا. پاک فضائی نے پکتیکا میں کور ہیڈ کوارٹر کو بھی تباہ کیا. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان فورسز کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف مؤثر جوابی کارروائی جاری ہے. محمد سیکٹر کے قریب افغان طالبان چوکیاں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے. محمد میں افغان طالبان کے متعدد ٹھکانے تباہ ہو گئے اور دیگر مورچے بھی خالی ہو گئے. اہم اپڈیٹ ہے جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز نے افغانستان کے صوبہ پکتیکا کی پوسٹ پر قبضہ کر لیا. آپ کو اپڈیٹ کرے رقم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ پاک فوج کی مؤثر اور منہ توڑ جوابی کارروائی کے باعث افغان طالبان تورخم بارڈر چھوڑ کر فرار ہو گئے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان کے بلا اشتعال جارحیت کے جواب میں پاکستانی افواج کے جواب سے افغان طالبان دم دبا کر فرار ہو گئے. افغان طالبان تورخم بارڈر سے ٹرکوں پر سامان لاد کر فرار ہوئے. سیکیورٹی ذرائع نے مزید بتایا کہ پاکستان کے افواج مادر وطن کے دفاع کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہیں. پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کسی بھی سرحدی جارحیت کا منہ توڑ اور مؤثر جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں. آپ کو اپڈیٹ کریں اور ایک عام خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ طالبان چوکیاں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے. محمد میں افغان طالبان کے متعدد ٹھکانے تباہ اور دیگر مورچے خالی ہو گئے. سیکیورٹی فورسز نے افغانستان کے صوبے پکتیکا کی پوسٹ پر قبضہ کر لیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کریں رقم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ ہیڈ کوارٹر مکمل تباہ کر دیا گیا. ننگرہار میں ایمونیشن ڈپو بھی ملیا میٹ ہو گیا. کابل میں 2 بریگیڈ ہیڈ کوارٹر نیست و نابود ہو گئے. اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے رانا یامین نے. جی مزید کیا تفصیلات ہیں بتائیے گا. جی بالکل، پاک فضائیہ نے بھی افغان طالبان پر تابڑ توڑ حملے کیے ہیں. افغانی بٹالین سیکٹر ہیڈ کوارٹر مکمل تباہ کر دیا ہے. ننگرہار میں ایمونیشن ڈپو بھی ملیا میٹ ہو گیا ہے. کابل میں 2 برگیڈ ہیڈ کوارٹر نیست و نابود کر دیے گئے ہیں. کندہار میں کور ہیڈ کوارٹر اور برگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیے گئے ہیں. کندہار میں ایمونیشن ڈپو اور لاجسٹک بیس بھی تباہ کر دیا گیا ہے. پاکستان کے جیٹ طیاروں نے کندہار کی فضا میں گشت کیا. پاک فضائیہ نے پکتیا میں کور ہیڈ کوارٹر کو بھی تباہ کیا ہے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان فورسز کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف مؤثر جوابی کارروائی جاری ہے. مومن سیکٹر کے قریب افغان طالبان چوکیاں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے ہیں. مومن میں افغان طالبان کے متعدد ٹھکانے تباہ اور دیگر مورچے خالی ہو گئے ہیں. سیکیورٹی فورسز نے افغانستان کے صوبے پکتیا کی پوسٹ پر قبضہ کر لیا ہے. پاک فوج کی مؤثر اور منہ توڑ جوابی کارروائی کے باعث افغان طالبان تورخم چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کے جواب میں پاکستانی افواج کے جواب سے افغان طالبان دم دبا کر فرار ہو گئے ہیں. افغان طالبان تورخم بارڈر سے ٹرکوں پر سامان لاد کر بھی فرار ہوئے ہیں.
سیکیورٹی ذرائع نے مزید بتایا کہ پاکستان کی افواج مادر وطن کے دفاع کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کسی بھی سرحدی جارحیت کا منہ توڑ اور مؤثر جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ بہت شکریہ۔ دوسری جانب آپ کا ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاک فوج کی مؤثر اور منہ توڑ جوابی کارروائی کے باعث افغان طالبان تورے خم بارڈر چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کے جواب میں پاکستانی افواج کے جواب سے افغان طالبان دم دبا کر فرار ہو گئے۔ افغان طالبان تورے خم بارڈر سے ٹرکوں پر سامان لاد کر فرار ہوئے۔ سیکیورٹی ذرائع نے مزید بتایا کہ پاکستان کی افواج مادر وطن کی دفاع کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کسی بھی سرحدی جارحیت کا منہ توڑ اور مؤثر جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ اہم اپڈیٹ ہے جو آپ کو دے رہے ہیں کہ افغان طالبان کے متعدد ٹھکانوں کو ملیہ میٹ کر دیا۔ افغان طالبان چوکیاں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ آپ کو اہم اپڈیٹ دیں کہ سیکیورٹی فورسز نے افغانستان کے صوبہ پکتیکا کی پوسٹ پر قبضہ کر لیا۔ اہم اپڈیٹ ہے جو آپ کو ٹی وی ٹوڈے کی اسکرین پر دے رہے ہیں کہ پاک فوج کی مؤثر اور منہ توڑ جوابی کارروائی کے باعث افغان طالبان تورے خم بارڈر چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کے جواب میں پاکستانی افواج کے جواب سے افغان طالبان دم دبا کر فرار ہو گئے۔ افغان طالبان تورے خم بارڈر سے ٹرکوں پر سامان لاد کر فرار ہوئے۔ سیکیورٹی ذرائع نے مزید بتایا کہ پاکستان کی افواج مادر وطن کی دفاع کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کسی بھی سرحدی جارحیت کا منہ توڑ اور مؤثر جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں رقام خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ افغانستان کے صوبے پکتیکا کی پوسٹ پر قبضہ کر لیا گیا ہے، دیگر مورچے خالی کرا دیے گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں رقام خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ پاکستان کے جٹ نے کندھار کے فضا میں گشت کیا۔ پاک فضائیہ نے پکتیکا میں کور ہیڈ کوارٹر کو بھی تباہ کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان فورسز کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف مؤثر جوابی کارروائی جاری ہے۔ محمد سیکٹر کے قریب افغان طالبان چوکیاں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ محمد میں افغان طالبان کے متعدد ٹھکانے تباہ اور دیگر مورچے خالی ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے افغانستان کے صوبے پکتیکا کی پوسٹ پر قبضہ کر لیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں رقام خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ ہیڈ کوارٹر مکمل تباہ کر دیے گئے۔ پاک فضائیہ نے بھی افغان طالبان پر تابڑ توڑ حملے کیے۔ افغانی بٹالین سیکٹر ہیڈ کوارٹر مکمل تباہ کر دیا۔ ننگرہار میں ایمونیشن ڈپو بھی ملیہ میٹ ہو گیا۔ کابل میں 2 بریگیڈ ہیڈ کوارٹر نیست و نابود ہو گیا۔ کندھار میں کوڈ ہیڈ کوارٹر اور بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیے گئے۔ کندھار میں ایمونیشن ڈپو اور لاجسٹک بیس بھی تباہ کر دیا گیا۔ پاکستان کے زیر طیاروں نے کندھار کی فضا میں گشت کیا۔ پاک فضائیہ نے پکتیکا میں کور ہیڈ کوارٹر کو بھی تباہ کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان فورسز کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف مؤثر جوابی کارروائی جاری ہے۔ محمد سیکٹر کے قریب افغان طالبان چوکیاں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ محمد میں افغان طالبان کے متعدد ٹھکانے تباہ اور دیگر مورچے خالی ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے افغانستان کے صوبے پکتیکا کی پوسٹ پر قبضہ کر لیا ہے۔ پاک فوج کی مؤثر اور منہ توڑ جوابی کارروائی کے باعث افغان طالبان تورخم بارڈر چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان کے بلا اشتعال جارحیت کے جواب میں پاکستانی افواج کے جواب سے افغان طالبان دم دبا کر فرار ہو گئے۔ افغان طالبان تورخم بارڈر سے ٹرکوں پر سامان لاد کر فرار ہوئے۔ سیکیورٹی ذرائع نے مزید بتایا کہ پاکستان کی افواج مادر وطن کے دفاع کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کسی بھی سرحدی جارحیت کا منہ توڑ اور مؤثر جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اور ایک عام خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ افغانستان نے پکتیکا میں کور ہیڈ کوارٹر کو بھی تباہ کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان فورسز کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف مؤثر جوابی کارروائی جاری ہے۔ محمد سیکٹر کے قریب افغان طالبان چوکیاں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ محمد افغان طالبان کے متعدد ٹھکانے تباہ اور دیگر مورچے خالی ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے افغانستان کے صوبے پکتیکا کو پوسٹ پر قبضہ کر لیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر بتایا کہ پاک فوج کی مؤثر اور منہ توڑ جوابی کارروائی کے باعث افغان طالبان تورخم بارڈر چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کے جواب میں پاکستانی افواج کے جواب سے افغان طالبان دم دبا کر فرار ہو گئے۔ افغان طالبان تورے خم بارڈر سے ٹرکوں پر سامان لاد کر فرار ہوئے۔ سیکیورٹی ذرائع نے مزید بتایا کہ پاکستان کی افواج مادر وطن کے دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کسی بھی سرحدی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ افغان طالبان دم دبا کر فرار ہو گئے۔ افغان طالبان دم دبا کر فرار ہو گئے۔ پاک فضائیہ نے پکتیکا میں کور ہیڈ کوارٹر کو بھی تباہ کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان فورسز کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف میں مؤثر جوابی کارروائی کی گئی۔ محمد سیکٹر کے قریب افغان طالبان چوکیاں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ محمد میں افغان طالبان کے متعدد ٹھکانے تباہ اور دیگر مورچے خالی ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے افغانستان کے صوبہ پکتیکا کی پوسٹ پر قبضہ کر لیا۔ اہم اپڈیٹ ہے، آپ کو بتا رہے ہیں کہ افغان طالبان دم
दुम दुबा कर भाग गए। पाक फौज की मौसर और मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई के बायस अफगान तालिबान तूरेकुम बॉर्डर छोड़कर फरार हो गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान तालिबान की बिला इश्तात जारियत के जवाब में पाकिस्तानी अफवाज के जवाब से अफगान तालिबान दुम दुबा कर फरार हो गए। अफगान तालिबान तूरेकुम बॉर्डर से ट्रकों पर सामान लाद कर फरार हुए। सिक्योरिटी जराये ने मजीद बताया कि पाकिस्तान की अफवाज मादरे वतन के दफा के लिए हर कुर्बानी के लिए तैयार है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज किसी भी सरहदी जारियत का मुंह तोड़ और मौसर जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार हैं। अहम अपडेट है जो टीवी टुडे की स्क्रीन पर आपको दे रहे हैं कि अफगान तालिबान दुम दुबा कर फरार हो गए। आपको बताते चले कि पाकिस्तान के जेट तैयारों ने कंधार की फिजा में गश्त किया। पाक फजाइये ने पक्तिका में कोर हेडक्वार्टर को भी तबाह कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान फोर्सेज की बिला इश्तात जारियत के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई जारी है। महमद सेक्टर के करीब अफगान तालिबान चौकियां छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। महमद में अफगान तालिबान के मुतअद्दिद ठिकाने तबाह कर दिए गए। दीगर मोर्चे खाली हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगानिस्तान के सूबा पक्तिका की पोस्ट पर कब्जा कर लिया। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि पाक फौज की मौसर और मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई के बायस अफगान तालिबान तूरेकुम बॉर्डर छोड़कर फरार हो गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान तालिबान की बिला इश्तात जारियत के जवाब में पाकिस्तानी अफवाज के जवाब से अफगान तालिबान दुम दुबा कर फरार हो गए। अफगान तालिबान तूरेकुम बॉर्डर से ट्रकों पर सामान लाद कर फरार हो गए। सिक्योरिटी जराये ने मजीद बताया कि पाकिस्तान की अफवाज मादरे वतन के दफा के लिए हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। आपको अपडेट कर बताया कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी सरहदी जारियत का मुंह तोड़ और मौसर जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार है। आपको बताया कि पाक फौज के मौसर मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई के बायस अफगान तालिबान तुरखम बॉर्डर छोड़कर फरार हो गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान तालिबान के बिलाइश्तियाल जारियत के जवाब में पाकिस्तानी अफवाज के जवाब से अफगान तालिबान दुम दबाकर फरार हो गए। अफगान तालिबान तुरखम बॉर्डर से ट्रकों पर सामान लाद कर फरार हुए। सिक्योरिटी जराये ने मजीद बताया कि पाकिस्तान के अफवाज मादरे वतन के दिफा के लिए हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेज किसी भी सरहदी जारियत का मुंह तोड़ और मौसर जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। आपको अपडेट करियर काम खबर से आपको कहा करें कि अफगानिस्तान सिक्योरिटी के मुताबिक अफगानिस्तान के बहुत से हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया गया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान फोर्सेज के बिलाइश्तियाल जारियत के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई जारी है। महमद सेक्टर के करीब अफगान तालिबान चौकियां छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। महमद में अफगान तालिबान के मुताबिक ठिकाने तबाह और दीगर मोर्चे खाली हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगानिस्तान के सूबे पक्तिका की पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। आपको अपडेट करें और काम खबर से आपको कहा करें कि पाक फिजाया ने भी अफगान तालिबान पर ताबड़तोड़ हमले किए। अफगानी बटालियन सेक्टर हेडक्वार्टर मुकम्मल तबाह कर दिया गया। नंगरहार में म्यूनिशन डिपो भी मलिया मेट हो गया। काबुल में 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर निस्तो नाबूद हो गया। कंधार में कोर हेडक्वार्टर और ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिए गए। कंधार में म्यूनिशन डिपो और लॉजिस्टिक बेस भी तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान के जेट तैयारों ने कंधार के फिजा में गश्त किया। पाक फिजाया ने पक्तिका में कोर हेडक्वार्टर को भी तबाह कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान फोर्सेज के बिलाइश्तियाल जारियत के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई जारी है। महमद सेक्टर के करीब अफगान तालिबान चौकियां छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। महमद में अफगान तालिबान के मुताबिक ठिकाने तबाह और दीगर मोर्चे खाली हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगानिस्तान के सूबे पक्तिका की पोस्ट पर कब्जा कर लिया। आपको अपडेट कर बताएं कि पाक फौज के मौसर और मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई के बायस अफगान तालिबान तुरखम बॉर्डर छोड़कर फरार हो गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान तालिबान के बिलाइश्तियाल जारियत के जवाब में पाकिस्तानी अफवाज के जवाब से अफगान तालिबान दुम दबाकर फरार हो गए। अफगान तालिबान तुरखम बॉर्डर से ट्रकों पर सामान लाद कर फरार हुए। सिक्योरिटी जराये ने मजीद बताया कि पाकिस्तान के अफवाज मादरे वतन के दिफा के लिए हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज किसी भी सरहदी जारियत का मुंह तोड़ और मौसर जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार है। आपको अपडेट करें और बताएं कि अफगान तालिबान दुम दबाकर फरार हो गए। अफगान तालिबान तोरेखम बॉर्डर से ट्रकों पर सामान लाद कर फरार हो गए। आपको अपडेट करें और बताएं कि हेडक्वार्टर और ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिया गया। कंधार में म्यूनिशन डिपो और लॉजिस्टिक बेस भी तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान के जेट तैयारों ने कंधार की फिजा में गश्त किया। पाक फजाई ने पक्तिका में कोर हेडक्वार्टर को भी तबाह किया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान फोर्सेज की बिलाइश्तियाल जारियत के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई जारी है। महमद सेक्टर के करीब अफगान तालिबान चौकियां छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। आपको बताते चले कि महमद में अफगान तालिबान के मुतअद्दिद ठिकाने तबाह और दीगर मोर्चे खाली हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगानिस्तान के सूबा पक्तिका की पोस्ट पर कब्जा कर लिया। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि पाक फौज की मौसर और मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई के बायस अफगान तालिबान तूरेकुम बॉर्डर छोड़कर फरार हो गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारियत के जवाब में पाकिस्तानी अफवाज के जवाब से अफगान तालिबान दुम दुबा कर फरार हो गए। अफगान तालिबान तूरेकुम बॉर्डर से ट्रकों पर सामान लाद कर फरार हुए। सिक्योरिटी जराये ने मजीद बताया
کہ پاکستان کی افواج مادر وطن کی دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار ہے. پاکستان کی سیکورٹی فورسز کسی بھی سرحدی جارحیت کا منہ توڑ اور مؤثر جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں. اہم اپڈیٹ دیں آپ کو کہ افغان طالبان دم دبا کر فرار ہو گئے. افغان طالبان چوکیاں چھوڑ کر چلے گئے. اہم اپڈیٹ ہے جو آپ کو دے رہے ہیں کہ افغان طالبان پر تابڑتوڑ حملے کیے گئے. افغان بٹالین سیکٹر ہیڈ کوارٹر مکمل تباہ کر دیا. ننگرہار میں امونیشن ڈیپو بھی ملیا میٹ ہو گیا. کابل میں 2 برگیڈ ہیڈ کوارٹر نیست و نابود ہو گیا. کندھار میں کور ہیڈ کوارٹر اور برگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیے گئے. کندھار میں امونیشن ڈیپو اور لاجسٹک بیس بھی تباہ کر دیا گیا. پاکستان کے جیٹ طیاروں نے کندھار کی فضا میں گشت کیا. پاک فضائیہ نے پکتیکا میں کور ہیڈ کوارٹر کو بھی تباہ کر دیا. اہم اپڈیٹ ہے جو آپ کو بتا رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے کی اسکرین پر کہ سیکورٹی ذرائع کے مطابق افغان فورسز کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف مؤثر جوابی کارروائی جاری ہے. محمد سیکٹر کے قریب افغان طالبان چوکیاں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہوئے. محمد میں افغان طالبان کے متعدد ٹھکانے تباہ ہو گئے. دیگر مورچے خالی ہو گئے. سیکورٹی فورسز نے افغانستان کے صوبہ پکتیکا کی پوسٹ پر قبضہ کر لیا. اہم اپڈیٹ ہے سب سے پہلے آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاک فوج کی مؤثر اور منہ اور جوابی کارروائی کے باعث افغان طالبان تورے خم بارڈر چھوڑ کر فرار ہو گئے. سیکورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کے جواب میں پاکستانی افواج کے جواب سے افغان طالبان دم دبا کر فرار ہو گئے. افغان طالبان تورے خم بارڈر سے ٹرکوں پر سامان لاد کر فرار ہوئے. سیکورٹی ذرائع نے مزید بتایا کہ پاکستان کی افواج مادر وطن کی دفاع کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہیں. پاکستان کی سیکورٹی فورسز کسی بھی سرحدی جارحیت کا منہ توڑ اور مؤثر جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے. اہم اپڈیٹ ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ افغان طالبان دم دبا کر فرار ہو گئے. افغان طالبان چوکیاں چھوڑ کر فرار ہو گئے. اہم اپڈیٹ ہے آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ افغان طالبان دم دبا کر فرار ہو گئے. افغان طالبان چوکیاں چھوڑ کر فرار ہو گئے. خیبر پختونخوا میں پاک افغان بارڈر کے متعدد مقامات پر بلا اشتعال فائرنگ کی. سیکورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے جواب میں ناوگی سیکٹر باجور تیارہ خیبر ضلع مہمند اور ارندو سیکٹر چکوال پر بھرپور جواب دیا ہے. پاک فضائیہ نے بھی افغان طالبان پر تابڑ توڑ حملے کیے. افغانی بٹالین سیکٹر ہیڈ کوارٹر مکمل تباہ کر دیا. ننگرہار میں امونیشن ڈپو بھی ملیا میٹ ہو گیا. کابل میں 2 بریگیڈ ہیڈ کوارٹر نیست و نابود ہو گئے. کندھار میں کور ہیڈ کوارٹر اور بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیے گئے. کندھار میں امونیشن ڈپو اور لاجسٹک بیس بھی تباہ کر دیا گیا. پاکستان کے جیٹ طیاروں نے کندھار کی فضا میں گشت کیا. پاک فضائیہ نے پکتیکا میں کور ہیڈ کوارٹر کو بھی تباہ کر دیا. سیکورٹی ذرائع کے مطابق افغان فورسز کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف مؤثر جوابی کارروائی جاری ہے. محمد سیکٹر کے قریب افغان طالبان چوکیاں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے. محمد میں افغان طالبان کے متعدد ٹھکانے تباہ اور دیگر مورچے خالی ہو گئے. سیکورٹی فورسز نے افغانستان کے صوبے پکتیکا کی پوسٹ پر قبضہ کر لیا. آپ کو اپڈیٹ کرے اور بتایا کہ پاک فوج کی مؤثر اور منہ توڑ جوابی کارروائی کے باعث افغان طالبان طورخم بارڈر چھوڑ کر فرار ہو گئے. سیکورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان کے بلا اشتعال جارحیت کے جواب میں پاکستانی فوج کے جواب سے افغان طالبان دم دبا کر فرار ہو گئے. افغان طالبان طورخم بارڈر سے ٹرکوں پر سامان لاد کر فرار ہوئے. سیکورٹی ذرائع نے مزید بتایا کہ پاکستان کی افواج مادر وطن کے دفاع کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہیں. پاکستان کی سیکورٹی فورسز کسی بھی سرحدی جارحیت کا منہ توڑ اور مؤثر جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں. آپ کو اپڈیٹ کریں اور ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ پاک فوج کے مؤثر اور منہ توڑ جوابی کارروائی میں افغان طالبان دم دبا کر بھاگے. پاک فضائیہ نے پکتیکا میں کور ہیڈ کوارٹر کو بھی تباہ کر دیا. سیکورٹی ذرائع کے مطابق افغان فورسز کے بلا اشتعال جارحیت کے خلاف مؤثر جوابی کارروائی جاری ہے. محمد سیکٹر کے قریب افغان طالبان چوکیاں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے. محمد میں افغان طالبان کے متعدد ٹھکانے تباہ اور دیگر مورچے خالی ہو گئے. سیکورٹی فورسز نے افغانستان کے صوبے پکتیکا کی پوسٹ پر قبضہ کر لیا. آپ کو بتائیں کہ پاک فوج کی مؤثر اور منہ توڑ جوابی کارروائی کے باعث افغان طالبان طورخم بارڈر چھوڑ کر فرار ہو گئے. سیکورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان کے بلا اشتعال جارحیت کے جواب میں پاکستانی افواج کے جواب سے افغان طالبان دم دبا کر فرار ہو گئے. افغان طالبان طورخم بارڈر سے ٹرکوں پر سامان لاد کر فرار ہوئے. سیکورٹی ذرائع نے مزید بتایا کہ پاکستان کی افواج مادر وطن کے دفاع کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہیں. پاکستان کی سیکورٹی فورسز کسی بھی سرحدی جارحیت کا منہ توڑ اور مؤثر جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں. آپ کو اپڈیٹ کریں اور ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ پاک فوج کی مؤثر اور منہ توڑ جوابی کارروائی کے باعث افغان طالبان طورخم بارڈر چھوڑ کر فرار ہو گئے. سیکورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کے جواب میں پاکستانی افواج کے جواب سے افغان طالبان دم دبا کر فرار ہو گئے. افغان طالبان تورے خم بارڈر سے ٹرکوں پر سامان لاد کر فرار ہوئے. سیکورٹی ذرائع نے مزید بتایا کہ پاکستان کی افواج مادر وطن کے دفاع کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہیں. پاکستان کی سیکورٹی فورسز کسی بھی سرحدی جارحیت کا منہ توڑ اور مؤثر جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں. اہم اپڈیٹ ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ افغان طالبان دم دبا کر فرار ہو گئے. افغان طالبان چوکیاں چھوڑ کر فرار ہوئے. پاک افغان بارڈر پر بلا اشتعال فائرنگ کی. افغان طالبان تورے خم بارڈر چھوڑ کر فرار ہو گئے. آپ کو بتاتے چلیں کہ سیکورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان کی شیلنگ سے مسجد کی چھت اور دیگر حصہ بری طرح متاثر ہوا. وزارت ذرائع اطلاعات و نشریات نے بتایا کہ پاک افغان بارڈر پر
पर अफगान तालिबान ने बिला इश्तिहार फायरिंग की। अफगान तालिबान रजीम की जानिब से पाक अफगान बॉर्डर पर बिला इश्तिहार कार्रवाई का फौरी और मौसर जवाब दिया गया। समाजी राब्ते की साइट एक्स पर वजारत इत्तलात और नशरियात का कहना था कि अफगान तालिबान ने खैबर पख्तूनख्वा में पाक अफगान बॉर्डर के मुतअद्दिद मुकामात पर बिला इश्तिहार फायरिंग की। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाब में नाउगी सेक्टर, बाजोर, तेरा खैबर, जिला महमद और अनंडू सेक्टर चौकात पर भरपूर जवाब दिया। अहम अपडेट है, आपको बता रहे हैं कि पाक फजाइया ने भी अफगान तालिबान पर ताबड़तोड़ हमले किए। अफगानी ब्लाटीन सेक्टर हेडक्वार्टर मुकम्मल तबाह कर लिया। नंगरहार में एमुनिशन डिपो मिलियामेट हो गया। काबुल में 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर निस्तो नबूद हो गया। कंधार में कोर हेडक्वार्टर और ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिए गए। कंधार में एमुनिशन डिपो और लॉजिस्टिक बेस भी तबाह कर दिया गया। अहम अपडेट है, आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान के जेट तैयारों ने कंधार की फजा में गश्त किया। पाक फजाई ने पक्तिका में कोर हेडक्वार्टर को भी तबाह कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान फोर्सेस की बिला इश्तिहार जारियत के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई जारी है। महमद सेक्टर के करीब अफगान तालिबान चौकियां छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। अहम अपडेट है, आपको बता रहे हैं कि महमद में अफगान तालिबान के मुतअद्दिद ठिकाने तबाह और दीगर मोर्चे खाली हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बताया कि अफगानिस्तान के सूबा पक्तिका की पोस्ट पर कब्जा कर लिया। मजीद अपडेट दें तो आपको बताया कि पाक फौज की मौसर और मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई के बायस अफगान तालिबान दोरखम बॉर्डर छोड़कर फरार हो गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान तालिबान की बिला इश्तिहार जारियत के जवाब में पाकिस्तानी अफवाज के जवाब से अफगान तालिबान दुम दबाकर फरार हो गए। आपको अपडेट करें और एक आम खबर से आपको आगाह करें कि अफगान फोर्सेस की बिला इश्तिहार फायरिंग हुई, क्वार्टर तबाह कर दिए गए। कंधार में एमुनिशन डिपो और लॉजिस्टिक बेस भी तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान के जेट तैयारों ने कंधार की फिजा में गश्त किया। पाक फजाई ने पक्तिका में कोर हेडक्वार्टर को भी तबाह कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान फोर्सेस की बिला इश्तिहार जारियत के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई जारी है। आपको अपडेट करें और एक आम खबर से आपको आगाह करें कि अफगान तालिबान दुम दबाकर भाग गए। अफगान तालिबान दोरखम बॉर्डर से ट्रकों पर सामान लाद कर फरार हो गए। बाजोर में मार्टर गोले गिरने से 3 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। अफगान तालिबान की इस्लाम दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। बाजोर में मस्जिद को भी निशाना बना डाला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान तालिबान की शीलिंग से मस्जिद की छत और दीगर हिस्से बुरी तरह मुतासिर हुए। वाज़ेह है कि वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने बताया कि पाक अफगान बॉर्डर पर अफगान तालिबान ने बिला इश्तिहार फायरिंग की है। आपको अपडेट करें और एक आम खबर से आपको आगाह करें कि अफगान तालिबान कई चौकियां और ठिकाने छोड़कर फरार हो गए। आपको अपडेट करें और बताएं अफगानिस्तान की इश्तिहार अंगेज कार्रवाइयों के जवाब में पाकिस्तानी फोर्सेस का ऑपरेशन गज़्ब अल हक जारी है, जिसमें अब तक 133 तालिबान हलाक और 200 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। पाक फौज ने अफगान तालिबान के 27 पोस्टें मुकम्मल तबाह कर दी। 9 पर पाक फौज ने कब्जा कर लिया। मौसर जवाबी कार्रवाई में 36 से 60 टैंक तबाह कर दिए। अफगान तालिबान की आर्टिलरी गन्स और APCs तबाह कर दी गई। अफगान तालिबान कई चौकियां और ठिकाने छोड़कर भाग निकले। सिक्योरिटी जराये ने मजीद बताया कि चुन चुन कर अफगान तालिबान की पोस्टों को निशाना बनाया जा रहा है। पाक फौज के हाथों हजीमत पर अफगान तालिबान के सिविल आबादी पर हमले शुरू कर दिए। बाजोर में मार्टर गोले गिरने से 3 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। अफगान तालिबान की इस्लाम दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। बाजोर में मस्जिद को भी निशाना बना डाला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान तालिबान की शीलिंग से मस्जिद की छत और दीगर हिस्से बुरी तरह मुतासिर हुए। वाज़ेह है कि वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने बताया कि पाक अफगान बॉर्डर पर अफगान तालिबान ने बिला इश्तिहार फायरिंग की है। अफगान तालिबान रजीम की जानिब से पाक अफगान बॉर्डर पर बिला इश्तिहार कार्रवाई का फौरी और मौसर जवाब दिया गया। बिस्मिल्लाह, वेलकम बैक। आपको सबसे पहले बताएं कि अफगानिस्तान की इश्तिहार अंगेज कार्रवाइयों के जवाब में पाकिस्तानी फोर्सेस का ऑपरेशन गज़्ब अल हक जारी है, जिसमें अब तक 133 तालिबान हलाक और 200 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। आपको बताते चले कि पाक फौज ने अफगान तालिबान की 27 पोस्टें मुकम्मल तबाह कर दी। 9 पर पाक फौज ने कब्जा कर लिया। मौसर जवाबी कार्रवाई में 36 से ज्यादा टैंक तबाह कर दिए गए। अफगान तालिबान की आर्टिलरी गन्स और APCs तबाह कर दी गई। अहम अपडेट है, आपको बता रहे हैं कि अफगान तालिबान कई चौकियां और ठिकाने छोड़कर फरार हो गए। सिक्योरिटी जराये ने मजीद बताया कि चुन चुन कर अफगान तालिबान की पोस्टों को निशाना बनाया जा रहा है। पाक फौज के हाथों हजीमत पर अफगान तालिबान की सिविल आबादी पर हमले शुरू कर दिए। बाजोर में मार्टर गोले गन से 3 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। अफगान तालिबान की इस्लाम दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। बाजोर में मस्जिद को भी निशाना बना डाला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान तालिबान की शैनिक से मस्जिद की छत और दीगर हिस्से बुरी तरह मुतासिर हुए। वाज़ेह रहे कि वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने बताया कि पाक अफगान बॉर्डर पर अफगान तालिबान ने बिला इश्तिहार फायरिंग की। अफगान तालिबान रजीम की जानिब से पाक अफगान बॉर्डर पर
इश्तियाल कार्रवाई का फौरी और मौसर जवाब दिया गया। समाजी राब्ते की साइट एक्स पर वजारत इत्तलात और नशरियात का कहना था कि अफगान तालिबान ने खैबर पख्तूनख्वा में पाक अफगान बॉर्डर के मुतअद्दिद मुकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने जवाब में नाओगी सेक्टर बाजोर, तेरा खैबर, जिला महमद और अरिंदू सेक्टर चकवाल पर भरपूर जवाबी कार्रवाई की। अहम अपडेट है, आपको बता रहे हैं कि पाक फजाइया ने भी अफगान तालिबान पर ताबड़तोड़ हमले किए। अफगानी बाटीन सेक्टर हेडक्वार्टर मुकम्मल तबाह कर दिया। नंगरहार में अमुनीशन डिपो भी मिलियामेट हो गया। काबुल में 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर निस्तो नबूद हो गया। कंधार में कोर हेडक्वार्टर और ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिए गए। अहम अपडेट है, आपको बता रहे हैं कि कंधार में एमुनीशन डिपो और लॉजिस्टिक बेस भी तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान के जेट तैयारों ने कंधार की फिजा में गश्त किया। पाक फजाई ने पक्तिका में कोर हेडक्वार्टर को भी तबाह किया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान फोर्सेस की बिला इश्तियाल जारियत के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई जारी है। आपको बताते चलें कि महमद सेक्टर के करीब अफगान तालिबान चौकियां छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। महमद में अफगान तालिबान के मुतअद्दिद ठिकाने तबाह हो गए, दीगर मोर्चे खाली हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगानिस्तान के सूबे पक्तिका की पोस्ट पर कब्जा कर लिया। अहम अपडेट है, आपको बता रहे हैं कि पाक फौज की मौसर और जवाबी कार्रवाई के बायस पाक अफगान तालिबान तुरेकुम बॉर्डर छोड़कर फरार हो गए। आपको बताते चलें कि अफगान तालिबान तुरेकुम बॉर्डर छोड़कर फरार हो गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारियत के जवाब में पाकिस्तानी अफवाज के जवाब से अफगान तालिबान दुम दुबाकर फरार हो गए। अफगान तालिबान तोरेखम बॉर्डर से ट्रकों पर सामान लादकर फरार हुए। सिक्योरिटी जराये ने मजीद बताया कि पाकिस्तान के अफवाज मादरे वतन के दिफा के लिए हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी सरहदी जारियत का मुंह तोड़ और मौसर जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार है। आपको अपडेट करें, रेकाम खबर से आपको आगाह करें कि अफगान तालिबान दुम दबाकर भाग गए। अफगान तालिबान तोरेखम बॉर्डर से ट्रकों पर सामान लादकर फरार हो गए। अफगानिस्तान के इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों के जवाब में पाकिस्तान फोर्सेस का ऑपरेशन गज़्ब-उल हक जारी है। कार्रवाई में 36 से 60 टैंक तबाह कर दिए गए। मजीद आपको अपडेट दिया और बताया कि अफगान तालिबान कई चौकियों और ठिकाने छोड़कर भाग निकले। आपको अपडेट करें, रिकाम खबर से आपको आगाह करें कि अफगानिस्तान के इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों के जवाब में पाकिस्तानी फोर्सेस का ऑपरेशन गज़्ब-उल हक जारी है, जिसमें अब तक 133 तालिबान हलाक और 200 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। पाक फौज ने अफगान तालिबान के 27 पोस्टें मुकम्मल तबाह कर दी हैं। 9 पर पाक फौज ने कब्जा कर लिया है। मौसर जवाबी कार्रवाई में 36 से ज्यादा टैंक तबाह कर दिए गए हैं। अफगान तालिबान की आर्टिलरी गन्स और APCs तबाह कर दी गई हैं। अफगान तालिबान कई चौकियां और ठिकाने छोड़कर भाग निकले। सिक्योरिटी जराये ने मजीद बताया कि चुन चुन कर अफगान तालिबान की पोस्टों को निशाना बनाया जा रहा है। पाक फौज के हाथों हजीमत पर अफगान तालिबान के सिविल आबादी पर हमले शुरू कर दिए। बाजोड़ में मार्टर गोले गिरने से 3 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। अफगान तालिबान के इस्लाम दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। बाजोड़ में मस्जिद को भी निशाना बना डाला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान तालिबान के शेयरिंग से मस्जिद की छत और दीगर हिस्से बुरी तरह मुतासिर हुए। वाज़ेह रहे कि वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने बताया कि पाक अफगान बॉर्डर पर अफगान तालिबान ने बिला इश्तियाल फायरिंग की। अफगान तालिबान रजीम की जानिब से पाक अफगान बॉर्डर पर बिला इश्तियाल कार्रवाई का फौरी और मौसर जवाब दिया गया। समाजी राब्ते की साइट एक्स पर वज़ारत इत्तलात और नशरियात का कहना था कि अफगान तालिबान ने खैबर पख्तूनख्वा में पाक अफगान बॉर्डर के मुतादिद मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेज ने जवाब में नागोई सेक्टर, बाजोर, तियारा खैबर, जिला महमद और अरंदू सेक्टर चकवाल पर भरपूर जवाब दिया। आपको अपडेट करें, रेकाम खबर से आपको आगाह करें कि पाक फिजाई ने भी अफगान तालिबान पर ताबड़तोड़ हमले किए। अफगानी बटालियन सेक्टर हेडक्वार्टर मुकम्मल तबाह कर दिया। नंगरहार में म्यूनिशन डिपो भी मलियामेट हो गया। काबुल में 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर निस्तो नाबूद हो गया। कंधार में कोर हेडक्वार्टर और ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिए गए। कंधार में म्यूनिशन डिपो और लॉजिस्टिक बेस भी तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान के जेट तैयारों ने कंधार की फिजा में गश्त किया। पाक फिजाई ने पक्तिका में कोर हेडक्वार्टर को भी तबाह कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान फोर्सेज की बिला इश्तियाल जारियत के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई जारी है। महमद सेक्टर के करीब अफगान तालिबान चौकियां छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। महमद में अफगान तालिबान के मुताबिक ठिकाने तबाह और दीगर मोर्चे खाली हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगानिस्तान के सूबे पक्तिका की पोस्ट पर कब्जा कर लिया। पाक फौज के मौसर और मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई के बायस अफगान तालिबान तोरखम बॉर्डर छोड़कर फरार हो गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान तालिबान के बिला इश्तियाल जारियत के जवाब में पाकिस्तानी फौज के जवाब से अफगान तालिबान दुम दबाकर फरार हो गए। अफगान तालिबान तोरखम बॉर्डर से ट्रकों पर सामान लाद कर फरार हो गए। सिक्योरिटी जराये ने मजीद बताया कि पाकिस्तान के फौज मादरे वतन के दिफा के लिए हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज किसी भी सरहदी जारियत का मुंह तोड़ और मौसर जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। आपको अपडेट करें और एक आम खबर से आपको आगाह करें। अफगान तालिबान दुम दबाकर भाग गए। अफगान तालिबान तोरखम बॉर्डर से ट्रकों पर सामान लाद कर फरार हो गए। अहम अपडेट है, आपको बता रहे हैं कि अफगानिस्तान की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों के जवाब में पाकिस्तानी फोर्सेज का ऑपरेशन गज़्ब-उल हक जारी है। अहम अपडेट है, आपको बता रहे हैं कि अफगान तालिबान की आर्टिलरी गन्स और APCs तबाह कर दी गई।
गई। अफगान तालिबान की इस्लाम दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। अहम अपडेट है, आपको बता रहे हैं कि अफगानिस्तान की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों के जवाब में पाकिस्तानी फोर्सेस का ऑपरेशन गज़्ब-उल हक जारी है, जिसमें अब तक 133 तालिबान हलाक और 200 से ज्यादा जख्मी हो गए। पाक फौज ने अफगान तालिबान की 27 पोस्टें मुकम्मल तबाह कर दी। 9 पर पाक फौज ने कब्जा कर लिया। मौसर जवाबी कार्रवाई में 36 से ज्यादा टैंक तबाह कर दिए गए। अफगान तालिबान की आर्टरी गन्स और APCs तबाह कर दी गई। अफगान तालिबान कई चौकियां और ठिकाने छोड़कर भाग निकले। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि सिक्योरिटी जराये ने मजीद बताया कि चुन चुन कर अफगान तालिबान की पोस्टों को निशाना बनाया जा रहा है। पाक फौज के हाथों हजीमत पर अफगान तालिबान की सिविल आबादी पर हमले शुरू कर दिए। बाजोर में मार्टर गोले गिरने से 3 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हुए। अफगान तालिबान की इस्लाम दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। बाजोर में मस्जिद को भी निशाना बना डाला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान तालिबान की शेलिंग से मस्जिद की छत और दीगर हिस्से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। आपको अपडेट करें और बताएं कि पाक अफगान बॉर्डर पर अफगान तालिबान पर बिलाश्ताल फायरिंग की गई। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद ने। जी मजीद आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, बताइएगा। जी देखें, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो अफगानिस्तान में जो हमारी पोस्टों पे जो एडवांस किए से पहले दहशतगर्दी का भी हम शिकार हैं इतने सालों से। और यकीन जाने हम तो ये अफगानिस्तान के साथ जो हमारे तल्लुकात हैं जिस लेवल पे जितनी हमने इनके लिए कुर्बानी दी, इसी वजह से यहाँ पर दहशतगर्दी का शिकार हुए। इनकी आपस की लड़ाइयाँ भी थी जो तालिबान के अंदर, उसका भी पाकिस्तानी कौम शिकार हुई। और अब जाके जब वो दुनिया सारी की उनसे लड़ाई थी तो पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट किया। अब वो उल्टा अपने मौसनों को खिलाफ, मैं समझता हूँ कि अफगान अवाम पे तो पहले उन्होंने कब्जा किया हुआ है। और वहाँ तो अफगान तो बेचारे जो जेन्युइन अफगान हैं, जो असल वहाँ के मालिक हैं, जो असल वहाँ जिनकी हुकूमतें थी जेन्युइन, ये तो टॉक्सिक वार के जरिए ये मुल्ला वहाँ पे आ गए तो इंसाफ पसंद। अब उसी सोच के जरिए ये पाकिस्तान पे मुदाखलत करते हैं। और मेरा ख्याल है हमारी फोर्सेस ने बिल्कुल ठीक कार्रवाई की है और पाकिस्तानी कौम बड़ी तंग है इस दहशतगर्दी से। और मैं समझता हूँ पूरी कौम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है इस वक्त, और अल्लाह ताला फतह देगा और इंशाल्लाह दहशतगर्दी के साथ निकलने में मैं समझता हूँ तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक किया है। जी नदीम अफजल चंद साहब बताइएगा कि मरियम नवाज साहिबा पंजाब में काउंटर टेररिज्म को अपनी अवलिन तरजीह करार दे रही हैं, जबकि वफाकी हुकूमत सरहद पार हमलों की बात कर रही है। क्या ये बयानात सिर्फ सियासी साख बचाने के लिए हैं या वाकई वफाक और सूबों के दरमियान सिक्योरिटी के हवाले से कोई ग्रैंड डिजाइन तैयार हो चुका है? लेकिन जी नेशनल एक्शन प्लान पे भी अमल होना चाहिए। और मैं समझता हूँ टेररिज्म इस वक्त हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। KPK हो, सिंध हो, पंजाब हो या बलोचिस्तान हो। और मैं समझता हूँ तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को इकट्ठे होना चाहिए। इस वक्त अवाम में तकसीम खत्म करने का वक्त है और अवाम को एक हो के अपनी फोर्सेस के साथ जब कौमें लड़ती हैं तो फिर फतह इंशाअल्लाह ताला होती है। तो मैं पूरी कौम को हमें इकट्ठे होकर इस जंग को लड़ना चाहिए और अपने इदारों के साथ खड़े होना चाहिए। नदीम अफजल, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान को अपनी सिक्योरिटी सूरत हाल के बारे में मजीद क्या इकदाम उठाने होंगे? देखिए जी, नंबर 1 तो ये है कि हमारी जो खारजा पॉलिसी है उस पर हमें अपनी री थिंकिंग करनी चाहिए और पार्लियामेंट में बहस भी करनी चाहिए। और हमें खारजा पॉलिसी बड़ी फ्री एंड फेयर, किसी के और मुल्क की जंग हमें नहीं लड़नी चाहिए। और दूसरा, हमें हमारे सूबों में और वफाक में इत्तेफाक एक जबान होना चाहिए। पाकिस्तानी कौम को हमें इकट्ठा करना चाहिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, हम अपना हाउस इन ऑर्डर करेंगे तो इन दहशतगर्दों से हम बेहतरीन तरीके से निपट सकेंगे। और हमारी जो पुरानी पॉलिसीज पुराने अदवार में थी, जो हमने मुल्ला को प्रमोट किया, ये जिहादी हमने इस मुल्क में खित्ते में तैयार हुए और पाकिस्तान में आंखें बंद की। मैं समझता हूँ अब मौजूदा रजीम में ये एक अच्छी मुस्बत पेश रफ्त है कि हमने अपनी पॉलिसी मुस्बत समत में की है और हम इन जिहादी तंजीमों को भेड़िए पाले थे तो भेड़िए उल्टा हमें हमारे बच्चों को खाने पे आ गए। तो मेरे ख्याल में अब जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी को हमें बड़ी तसलसल के साथ इस पे पूरी कौम को, पूरे इदारों को, सबको अमल करना चाहिए और अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह ताला की दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। नदीम अफजल चंद साहब ये भी बताइएगा कि वज़ीर दिफा ने इशारा दिया कि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात अब पहले जैसे नहीं रहेंगे। अगर काबुल हुकूमत TTP के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती तो क्या पाकिस्तान के पास इक्तिसादी पाबंदियों या अफगान ट्रांजिट ट्रेड को बंद करने का ऑप्शन मेज पर मौजूद है? क्या सियासी हुकूमत इतना बड़ा मुआशी और सिफारती खतरा मोल लेने की साथ रखती है? पूरी दुनिया को पता है, पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि हमारे TTP, हमारे तालिबान, हमारी सिपाही साहबा, हमारी लश्कर जंगरी, ये तमाम तंजीमें अफगानिस्तान इनका बेस है। पहले तो ये
बेस थी और ये लड़ते थे कि कभी रशिया के खिलाफ ये लड़ रहे हैं, कभी अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन उस वक्त भी ये पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तान के इदारों को नुकसान पहुंचाते थे। हमारे जवान शहीद होते थे, जख्मी होते थे। हमारी कौम 80 से 90 हजार हमारा सिविलियन शहीद हुआ है। हमने कितनी दहशतगर्दी की एक लंबी जंग लड़ी है। स्वात ऑपरेशन किया, उस वक्त भी लोग कहाँ भाग के गए, अफगानिस्तान में गए। और हमने अगर वजीरिस्तान में भाटा में ऑपरेशन किया तो वो भी सारे अफगानिस्तान के बेसिस थे। तो मेरे ख्याल में हमने कोशिश की कि जब तालिबान की हुकूमत दोबारा आई तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने तो कोशिश की कि वो बैठ के अब इन टीटीपी को या ये जो कलदम तंजीमें हैं पाकिस्तान में, इनकी बेस अफगानिस्तान में नहीं बनने देंगे। लेकिन बदकिस्मती से उनको ये ख्याल नहीं है। तो वो तो उनके फौजी थे, उनके वो कहाँ, उनको प्रॉक्सीज उनकी लड़की थी, उन्होंने मेरे ख्याल में ना पहले तावन किया ना वो आइंदा करेंगे। और ये उसकी रिजल्ट वहाँ के अवाम भी भुगत रहे हैं, अफगानिस्तान के अवाम भी भुगत रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम भी भुगत रहे हैं। वहाँ के भी ये इंतहा पसंद अगर वहाँ काबज रहेंगे तो वहाँ की भी औरतों के हकूक तलब होंगे, वहाँ के भी बच्चियों के, वहाँ की भी मईशत डूबेगी और हमारे भी सरहदी इलाकों में और पाकिस्तान की भी मईशत का यकीनन नुकसान है। तो मेरे ख्याल में दुनिया को बावर कराना चाहिए। और इस वक्त जो इंडिया और इसराइल का जो गठजोड़ है वो अफगानिस्तान के साथ जो खड़े हैं, तो ये मेरा तो ख्याल है इससे बड़ी आलम इस्लाम के लिए भी और हमें देखना चाहिए, हमारे भी जो पॉलिसी मेकर हैं कि देखें इन लोगों को के ऊपर कब तक एतमाद करेंगे। ये तो इस्लाम के नाम पे लड़ते थे और अब इंडिया और इसराइल का ये खुल के चीजें सामने आ गई हैं। अवाम तो पहले भी कहते थे, हमारे दानिश्वर तबका पहले भी कहता था, लेकिन सुनता कोई नहीं था। चलो अब सारी चीजें सामने आ गई हैं और अब मेरे ख्याल में हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी रीडिजाइन करते हुए आसानी रहेगी। लेकिन हमारी कौम का इकट्ठे होना बहुत जरूरी है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का इकट्ठे होना जरूरी है। हमें आपस की लड़ाई अभी छोड़नी पड़ेगी और हमारे, तो मैं समझता हूँ हमारे सियासतदानों को एक मेज पे बैठना पड़ेगा। हमें आपस की लड़ाई छोड़नी पड़ेगी। नदीम अफजल, हमें ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान के इस नए फौजी ऑपरेशन के बुनियादी अहदाफ क्या हैं और ये पिछले ऑपरेशन से कितना मुख्तलिफ है? देखिए जी, ऑपरेशन तो यकीनन मुश्किल है क्योंकि इस वक्त इसराइल और इंडिया खुल के सामने आ गए पूरी दुनिया में। वो एक जंग और वो जंग चाहते हैं कि पाकिस्तान को इन्वॉल्व करें। खित्ते में ईरान है, पाकिस्तान है और ईरान भी टारगेट है, पाकिस्तान भी टारगेट है। तो अगर ये दोनों ममालिक टारगेट हैं, इस्लामी ममालिक इस वक्त, बाकी देखें ममालिक के अंदर क्या क्या हुआ है, सीरिया देख लें, इराक देख लें। हमारी क्योंकि अफवाज मजबूत है, हमारे पास एटॉमिक पावर है, हमारे पास इदारे हमारे मजबूत है और ये अल्लाह के फजल करम से मैं समझता हूँ कि ये एक पाकिस्तान की एक ब्लेसिंग है और इंशाअल्लाह ताला वक्त आएगा। यही शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसलिए कुर्बानी दी थी ना। आज देश से अगर उनको एटम बम बनाने की सजा मिली तो अब भी मैं समझता हूँ कि हमारे मौजूदा हुक्मरानों को इकट्ठे बैठ के, मैं बार बार कहूंगा कि आपस की लड़ाई फौरन छोड़नी पड़ेगी। आज के दिन से आगे नहीं जानी चाहिए आपस की हमारी लड़ाई और एक क्लियर मैसेज जाना चाहिए। और हमारा सोशल मीडिया पे पूरी कौम को अपने इदारों के साथ खड़े होकर जब पूरी कौम लड़ेगी तो ये लड़ाई कोई मुश्किल नहीं है और हमें इंशाल्लाह इसमें फतह होगी। जी नदीम साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत का कहना है कि ये ऑपरेशन मुल्क की बका की जंग है, लेकिन अपोजिशन इसे इम्पोर्टेंट एजेंडा करार दे रही है। मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ जैसे बड़े सियासी मोहरे अवाम को इस जंग की जरूरत पर कायल करने में क्यों नाकाम नजर आते हैं? कि रियासत का बयानिया सियासी तकसीम का नजर हो रहा है? अवाम को नाकाम ये है कि हम आपस में लड़ रहे हैं ना, पोलराइजेशन और शिद्दत है। जी पीटीआई की और नून लीग की जो आपस की लड़ाई है, जो इस वक्त आपस की इनकी लड़ाई है हमारी सियासतदानों की, तो वो छोड़नी पड़ेगी ना। नेशनल एक्शन प्लान और पीपल्स पार्टी तो इस पहले भुगत चुकी है। हमारी तो लीडरशिप शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इस मुल्क को एटमी पावर बनाने का, फौजी मजबूत करने का सजा मिली। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को सजा मिली दहशतगर्द, इन्हीं दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान से उठ के हमला किया था ना शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पे। लेकिन उस वक्त सारे समझे कि शायद भी पार्टी की कायद है। फिर लोग यहाँ पे फतवे लगते थे औरत की हुक्मरानी के, लेकिन वो प्योर पार्टी थी। हम इसीलिए समझते हैं कि ये सारों को इकट्ठे बैठ के सोचना चाहिए। और पीपल्स पार्टी तो पहले दिन से ओपन पॉलिसी है, वाहिद जमात है जिसकी बड़ी क्लियर पॉलिसी है इन सारे मामला। और ये दहशतगर्द होता है, उसका कोई मजहब नहीं होता, कोई मुल्क नहीं होता। तो इस खिस्से से दहशतगर्दी को हमें पाक करना चाहिए। दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता, कोई मुल्क नहीं होता। नदीम अफजल, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का।
آپ کو بتاتے چلیں کہ خیبر پختونخوا میں پاک افغان بارڈر کے متعدد مقامات پر بلا اشتعال فائرنگ کی سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے جواب میں ناؤگی سیکٹر باجوڑ، تیرا خیبر، ضلع محمد اور انڈر سیکٹر چکوال پر بھرپور جواب دیا۔ اہم اپڈیٹ ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاک فضائیہ نے بھی افغان طالبان پر تابڑتوڑ حملے کیے، افغان ڈاٹین سیکٹر ہیڈ کوارٹر مکمل تباہ کر دیا، ننگرہار میں امونیشن ڈیپو بھی ملیامیٹ ہو گیا، کابل میں 2 بریگیڈ ہیڈ کوارٹر نیست و نابود ہو گیا، قندھار میں کور ہیڈ کوارٹر اور بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیے گئے۔ اہم اپڈیٹ ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ قندھار میں ایمونیشن ڈیپو اور لاجسٹک بیس بھی تباہ کر دیا گیا۔ پاکستان کے جٹ طیاروں نے قندھار کی فضا میں گشت کیا، پاک فضائیہ نے پکتیکا میں کور ہیڈ کوارٹر کو بھی تباہ کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان فورسز کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف مؤثر جوابی کارروائی جاری ہے۔ محمد سیکٹر کے قریب افغان طالبان چوکیاں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ محمد میں افغان طالبان کے متعدد ٹھکانے تباہ اور دیگر مورچے خالی ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے افغانستان کے صوبہ پکتیکا کی پوسٹ پر قبضہ کر لیا۔ آپ کو اہم اپڈیٹ دیے چلیں کہ پاک فوج کی مؤثر اور منہ توڑ جوابی کارروائی کے باعث افغان طالبان توڑے-خم بارڈر چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کے جواب میں پاکستانی افواج کے جواب سے افغان طالبان دم دبا کر فرار ہو گئے۔ افغان طالبان توڑے-خم بارڈر سے ٹرکوں پر سامان لاد کر فرار ہوئے۔ سیکیورٹی ذرائع نے مزید بتایا کہ پاکستان کے فوج مادر ملت کی دفاع کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کسی بھی سرحدی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ اہم اپڈیٹ ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ افغان طالبان کی آرٹلری گنز اور APCs تباہ کر دی گئیں۔ افغان طالبان کو اسلام دشمنی کھل کر سامنے آ گئی۔ افغانستان کی اشتعال انگیز کارروائیوں کے جواب میں پاکستانی فورسز کا آپریشن غزب الحق جاری ہے۔ اہم اپڈیٹ ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ افغانستان کی اشتعال انگیز کارروائیوں کے جواب میں پاکستانی فورسز کا آپریشن غزب الحق جاری ہے۔ اہم اپڈیٹ ہے آپ کو بتاتے چلیں جس میں اب تک 133 طالبان ہلاک اور 200 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرے اور بتایا کہ پاک فوج نے افغان طالبان کی 27 پوسٹیں مکمل تباہ کر دی، انہوں پر پاک فوج نے قبضہ کر لیا۔ مؤثر جوابی کارروائی میں 36 سے زائد ٹینک تباہ کر دیے گئے۔ افغان طالبان کی آرٹلری گنز اور APCs تباہ کر دی گئی۔ افغان طالبان کئی چوکیاں اور ٹھکانے چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ سیکیورٹی ذرائع نے مزید بتایا کہ چن چن کر افغان طالبان کی پوسٹوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پاک فوج کے ہاتھوں ہزیمت پر افغان طالبان کے سول آبادی پر حملے شروع کر دیے گئے۔ باجوڑ میں مارٹر گولے گرنے سے 3 خواتین سمیت 50 افراد زخمی ہو گئے۔ افغان طالبان کے اسلام دشمنی کھل کر سامنے آ گئی۔ باجوڑ میں مسجد کو بھی نشانہ بنا ڈالا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان کے شیلنگ سے مسجد کی چھت اور دیگر حصے بری طرح متاثر ہوئے۔ واضح ہے کہ وزارت اطلاعات و نشریات نے بتایا کہ پاک افغان بارڈر پر افغان طالبان نے بلا اشتعال فائرنگ کی۔ افغان طالبان رجیم کی جانب سے پاک افغان بارڈر پر بلا اشتعال کارروائی کا فوری اور مؤثر جواب دیا گیا۔ سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر وزارت اطلاعات اور نشریات کا کہنا تھا کہ افغان طالبان نے خیبر پختونخوا میں پاک افغان بارڈر کے متعدد مقامات پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے جواب میں ناؤگی سیکٹر باجوڑ، تیرا خیبر، ضلع محمد اور ارندو سیکٹر چکوال پر بھرپور جواب دیا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اور بتایا کہ پاک فضائیہ نے بھی افغان طالبان پر تابڑ توڑ حملے کیے۔ افغانی بٹالین سیکٹر ہیڈ کوارٹر مکمل تباہ کر دیا۔ ننگرہار میں امونیشن ڈپو بھی ملیامیٹ ہو گیا۔ کابل میں 2 بریگیڈ ہیڈ کوارٹر نیست و نابود ہو گیا۔ قندھار میں کور ہیڈ کوارٹر اور بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیے گئے۔ قندھار میں امونیشن ڈپو اور لاجسٹک بیس بھی تباہ کر دیا گیا۔ پاکستان کے جٹ طیاروں نے قندھار کی فضا میں گشت کیا۔ پاک فضائیہ نے پکتیکا میں کور ہیڈ کوارٹر کو بھی تباہ کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان فورسز کے بلا اشتعال جارحیت کے خلاف مؤثر جوابی کارروائی جاری ہے۔ محمد سیکٹر کے قریب افغان طالبان چوکیاں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ محمد میں افغان طالبان کے متعدد ٹھکانے تباہ اور دیگر مورچے خالی ہو گئے۔ نیوز اسٹوڈیو میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔